Sino mo sa ice cream untuk kaon? Wala sa ice cream. Ba't yung patilo ice cream? Entah saya sakon itu betul. Sana. I don't know requirements of bank account in Philippines. Yeah, YouTube won't be monetized. Come on. But I will show you in chat. Sana na ang bank account? Sila na. I do see you improving. Is chat. I don't know requirements for bank account. Wa siya kabaw sa requirements sa bank account. Ay, di naman we. Sama tu. Kau. Lag na kay cellphone na di ka business. Masa betul mo? Ay di nya. Aku dah be. Sorry na yung kaon. Ay di nya. Ay, di ba? Lain na mo. Tadon ay di nya umana to.